Hello guys, good morning. Tingnan niyo po yung tanim kong ampalaya. Isang puno lang po yan. Ayan pa oh. Tapos, magsisilip tayo. Ayan ah. Yan. Tapos ito ah. Yan. Hindi kayo ba nilalagyan? Ayan ah. Yan guys. Tingnan niyo po yung tanim kong ampalaya. Yan oh. Ilang bisis ko na po ito na-harvestan. Yan guys. Tapos mayroon pa doon oh. Yan. Daming bulak pa oh. Yan. Thank you ampalaya. Yan po guys. Ang taba niya. Yan. Bunga. Yan ah. Yun.